أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمين في ضلال مبين. الله أكبر. نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ربي اشرح لي صدري إيدين كان يسدا anyway نبي الله سبحانه وتعالى okukuruko sewa ya domna don hurwe ketrema eda bodwem na emoja edi emofusani adofo Allah fa yin na yefum so nche Allah ntini no mai ne we papa khatimu su'i ewe boni Allah mpingo maye Allah maye yewuachi empo inyame sema ye kan yakenkan Allah maye nyam faso ada kamne Allah ma wuso wuti a obesandi yama onua so Allah wonhira bebre na omaye nyina ya asatena power sasi so atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar yamenye ne sa emayina adofo se empre bebre no yama o kenkan kura ma yese aya na metai ka se anka yati ase anka ebesu nene mo sansa arabe kasa ne ye kasa ninti na ye bo modene se ye beti ase ninti no se empo ye fuma na mudi ache Allah onye ne mre efa baye nyina nemo no asama atwedi apone menu mienu kasa no emu adini ye pa me nua ba ma malafo kanya mesema kan kasa ontiye se penimu fro no otufu a kan kasa otawo se o ya de na se chia ne ye pese ye tsenewo ye de enwoma efen alquran nyankopon se dhalika alkitab ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. nyankopon se enwoma efen alquran we ya ye malam akinkan na frimuno eye enwoma bia la raiba fihi achinie bia enim na saa nwoma ne betwe ye tsene dia mo obebiara waka la ilaha illa allah no kuremu unya kasa we na sa wode nwoma we mu nsam ye adwuma wonya kunjie itimi ya ba me ya be ma se nwoma we mu nsam wode ye adwuma dia ane wo ya ye for ya very careful me ya be ma se utu na mo bia ye very careful die nyame tsew no ana bisa na ye allah ne komshani muhammad sallam wasi ya yem bisa ya malam fo mo kan ali bawo tawo no ansa de to na mo bi e wo islam sumu empo pesa obako suye adwuma bi busa malam se malam the person bari ko suye adwuma na adwuma the person bari ko suye ya na enye nem kremoni ya wo ne ba no wode na ko tutire bom se ne ba no ko suye tirebo mesh bo wode ne ba na ko ma obisa yenchen ekwan e fa so hye morre subhanallah nyame no mi aka obi a okwa ko suye morre hye obi a obua e de akora na kwa ko suye morre no nyame no mi aka mo nyinara wo a wo se nyame no mi aka empo ade pam ni bi ho kra mpo akohye mako na momenam se nkremofo ye mududu na ase
ye ya fa Nyankopɔn ne so fa nyame ne tumi yo niema nyame timi yete se akasesem ye ya fa nyame batakari bi nyame furugu bi ahye se e fra bi se ahomaso ana se menim na malam krampo he de oye na adan we de se nye bone malam ye de ya adwene eti Nyankopɔn se enam se wasi na koma bɔ no wafa no ho adwene se wo no obama ne bana suya mo hyehyɛ obama ne bana suya tire bɔ ne so ye adwuma ti no asem bia malam beka biara wono no adwuma no pese wo ye no wi no pese wo to wono nim se area ha no wo no store obeye no ultimate top provision age se nsa na nsa na nam se wo no bi ti no beton malam kakra wontie na malam no kra se enya kro no ti nyame ka asem bi okura ne mu wo se wo idha tutla alayhi وإذا تتلى عليه آياتنا Nyankopɔn se enkrofo na wo mu na eka se o maka la ilaha illallah ezansa o masi o makoma pose enwuma afi na lekura na mfa mu nsam nyadwuma na de nyame aka bia no de ene o makoma pɛ no de ene o makoma na ekɔ ne wo mu susu ye kɔ no de bɛyɛ adwuma ne o ba bia nyame ase o ya tena wo makoma pɛ de so no ene de o mu ne Allah nya adwene ti Allah se wo idha tutla alayhi ayatuna ekse mo malanfo no se mo nya betena se na se mo bie Qur'anim na mo bie hadisi mu na se mo kan na mo tiechire mu me se boy haram nsa mo reshe yi na haram enuma bebre wo ha ni ko so ba wo huram oba wo to wade se wo kata wo nyina ade to na wo to na kasa problem ho ne mo Ghana yen kasa mento ne mo bomo de se wo kata wo nyina bomo de se wo ni emma wo ni non mahrams wo mu a wo ni aware o mo ntam kita mo die no e be yesonko eti ye kasa asem wo echi o ma Nyankopɔn se mo kan na mo tire mo se ya asem no beka ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا Allah se walla mustakbiran nyame se wo ka asem wo echi wo mo a de o mo ye ne se akatesem wo be jo beti kai ti chai bi we krampo de no o chire nti no person chire se ade pam ya haram na nti person chire se nti ntade a ya pam bia haram na nti mesh no nti wo dia homa na wo de boy no so ya haram na no apenya na beti Allah se walla mustakbiran ka an lam yasma'ha asa asem na ti chai bi chire mu no asa Qur'an na ye kala chire mu no wan ti ye ka no so wa ti pa Allah se ka annahu jibade كأنه في أذنيه وقرا Allah se ubekasa na so no ye di asosie ya to asosie ne ya hye mama no na so no bekasa enti asem eso wate ye ma wo kampa na emu meni na koma enko nti ya de odi be ye adwuma manam se ye be ware a yenye na boko mi anye ni gidigidi mi enko han bu nsama ne betena e ware so ya na ehia me pa ubekasa ti tai bi de bia ware na de aware enko topic na mala ne mranti e bre ene wiasia sei ni na ya dwaman ya yakoso nti amala ye wo mranti ne bi wo so fa Islam but mala bonsam entimi ede ni US we to ko mo so e ma obaade mo pofom ama ane ene almajiri buofo te se mi no mi enu nyina o mo te se ye ni awo ene o mo timi kasa biem because of obaati woni oba ko bo jema wa area wo ti mu ti se no masala chi ko timi ko biem nanka on the masala ya branch ya almajiri se mi ana so ene o timi masala biem ko buo se se because na wo so nya bia ka on ko ko bo ya mai ya ma tu de mo ade na mo ma ye nkugu awarie mu na ye nyina ye timi ye so Nyankopɔn na ye nda kasesem no hwe wonye wuzanga ni ayempele tia wangara ni ye pe mosini ye we mosini o mosini de hye sɛ woye wala ni no kwa de o se ye nya wala ni woye wangara ni ti ye so mpa wangara ni fama no kai na wo ti chai bia wo ko university area na wo ba wo ko wale no akana no zana ana we krasi ni ana na sister by Christopher training college we we madam here tani also say Islam dey on civilized religion bi mo cheche ne dey kata ho nyina me nua bai se wo kwa bontin na wo kwakoto dokono ya dey ase wo robe makata akyekyere ho nyina ene dey yi ato bontin no se ne bo ho dey na wo fa Allah ma yanti ase وقرن في بيوتكن ولا تبرجن
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى asama Allah o kai anka wo badie wo korna fi buyutikuna nyame se ka mumfa mu hunsie ofie mo fie no mun kata mo na mun bo mo ho agwa mo fo mo hunsie boko anka ba mo bibi basa oba kasa basa ene nya Facebook form ba Ghana form ban mo tutu kwa kutuna Saudi Arabia ni Kuwait ni ade mala Kuwait ni Dubai for ni ade na wo mo kwa ya mo sha Ghana akọ peka credit no ena oba de we le be so no the camera see so eni Ghana form man camera see so o metena Quran mo wo le nyom sata wale freedom not wo freedom no freedom Facebook na menu mi no ye bo mo de ne se ye be ma ye nua no se fo nya ala wo no ensem bi okura no ti ase wono so wole promote chata wale oba be se nyina ka hu oba Facebook kasasa ala se enka wodie enka wokorna fi bu tikuna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula sadia nanka dikamfo ne bi ba ya emmatini ye de memmatini ye na wo mo emmum ya ni emba ye kan masa bonten mu kodom ye kan masi fuom ye mamma se kan mundo munye se na Allah se de bi Islam wa ma me sa wa hunna ba wala tabarrajna musima mun piepie nya ja mo sa ene yo hwen kan mu fu yesu bai wo se kel jahiliyat di ba de ula sadia ebinu bai no omo nimdie omo ignorant omo nimdie no me sa ne ma nenne wa ba su yase 21st century wa ku school woni me dia nyina achi no ni aba hwe wono fun na kwa bonte no ma na fo ka che so na apja wo se Allah se ka Allah di ba de كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا Allah se كأن في أذنيه di ba de وقرا ubekasa na so na ye ka asem no nyankopon se ubekasa ya top associate na so no ubekasa we mum wo tie odru Facebook no hu se mala mo kasa pe no wa pia kwa tete onti so ubeti no we hu no kran ye ko onti Shatawale Stone Boy Samini wan wo mun ko ne kan ni aye ne fo so ma mala ye perfume papa kwa de da wa yenya abaya kuta iPhone enye iPhone 5 this wokuta iPhone fit 20 million ala me dwaman ho a enyuma wo so na dwaman nyo movie se wo so mala Quran ba kwa poliso wo de Quran ni nyina guba bi kitu ebi wo de nyuma gu so na wo di ala watem because enyuma wo kamo ni enyuma wo phone so edo se Quran wo se di pa wo ya punya efo ba Allah se kayfa takfuruna billah ade na wanka sa obe boni amanya ko ponsa hwe enyuma ho do wo fon so na ha Quran wo fon so ni Islam India atashi ko Play Store binya Quran sa wan tina ken kan Arabica binya English en sama ya ken kan Saudi yana woni ya nyajuna bi wo Quran na ko ken kan to Israel so to Luqman ayat 37 ko 36 eba na hwe sama nya ko kana kai brafon ka bati ase yes nam say le nipa empe no kanti amma ya he bi ho wo mo kan ko chere no na wono so ai wo tu no wo ya kan sam do oh the sense chai bi de obi e no o pe tu no pa wo number 1 aka se pa o fe ni agro na wo he le da de na aya wo he le chere no sai de wo ti he sai de o kasa bra o ja no no de ono de he in hadith bi if you come sheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadith wi na brabia aya na etoma kuma so etiana mi tuni pa efu aya na pesa mi mami nuanum kramofo nyina titire almajiri fo no okusu Arabic 1-2 years no ba monte wonu se wi asin nyina ye dia pesa bum so wa de se o sele ka trebie tuno o ya kibir o ya real de bia me kasa sa mo chere kramofo aya mamo me yem fiti preocupe en cheji nipa mamo me fiti preocupe en dwene asem bi emma nipa titiri area o police ostentation asama o kan die enyi nya ko fodi no kan atade e hye ni die enyi nya mti no ye o ubede aniya bainal abd wa bainallah ye kasa intentional but taya ye didi madie no eye abodi ni nya ko pontem
enti wo ntimi ntina ho fa wadwene su se man la Yusuf chese ni de hene boarding because ne boarding na bi yi de enye nyame ntina wa hye o aso obi ehu cho no sika malam ye de agine bu se obi a oda range mu obi a wasi abronsan obi a wako school wa ya degree awie o pese wo ye masters wo ye tu no do o ya arrogant wa ya degree awie twaso e wa ya degree awie wo be ka kire na yenye ndai wa ya masters nti yenye ndai na wo ko training college yenye ndai ju akọ university yenye ndai ye won sem ni bi wo hadma Islam nyame bie kwan ma ye hwe emra komishani Muhammad sallam Sayyidina Abubakar okofa Sayyidina Abubakar okofa ni mani na ba ya na Umar Umar de di kan ne de ba ye ode de okosa de pa de mu nyina bi no ode ba ye no emra Abubakar Sayyidina Abubakar ba no radiyallahu anhu awo ne ne mani na ya dai e ba ye ne yire ne ma komishani Muhammad sallam bisan se na o de de ja wo mu fie wo se me taraktullah wa rasuluhu bani Allah ene ne komishani ne ja me ne me ma wo fa ne japa de nyina de ba ya nyame e ka tere hadisi ahodo bebre mu ena me komishani Muhammad so e die de nyafo e ka sa na tere se de be ye bi so yi nkrai ye wo nsem yi wo ha manafo enimdiefo almajirifo ti bi ka de se yi nkrai memo enye eno ena ye tu no obi en wa wo se obi a obo nwom asawa ifu ase na malam beka chene se enye nobody malam na ten obi en wa ka sam se zani pa enti kom se hum sallallahu ka sem bi wa la yadkhulu al janna man kana fi qalbihi mithqala yani habatin yani wa so bi birani wa al janna obewura hono wa bra mithqala yani akomaso kibir arrogant ne kete the utmost weight of arrogant e wona kum wo so wonwura al janna la yadkhulu al janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr akomaso kitwompo wo se atom se ntati ani wa kumuma wo so wonwura janna emre komishani ka sasa mo no kola ene sueni ba ko to wono mo no busa komishani da ya rasulullah asema ke die hu pa o obi biara oye akasem onko janna ene sana tiadia inna ar-rajul yanim abranti bi makka kuima يحب أن يكون يعني ثوبه حسنا أبربيا نتادي وشانو كمشاني محمد صلى الله عليه وسلم أي عادية كأوهما كان يأذي أنشأ تعرفون نجلا بيا نينا 5 million 10 million نينا 20 million نبقى نكاو دم نمالا كمشاني أبربيا نكاسا سمشاني كمشاني في الدين نبربيا نتواصل أني نقول كمشاني وانا الله حسنا أم بابوه دفهم كوا وتيجي أصلا كمشاني so who are they o maka wa musu se waka la ilaha illallah wodi wachi asa ko mshani zani pa we die se aljanna ya bode se die jono aba ko wala ko mshani ho sallam kana limsa se de biu asam na meka na mse min ya ho nyan tiase inna allaha jamilun yuhibbu jamala sinyanko pona nkasam po a osoma me ba mo nche ya ye so ne ya pa nche akwi ne hote enti ya no no pa mate nyame ne hote eti opa hote nyame ya wodoma wo se bo life wo se kai nkasem ntota de show wo se kai nkasem ntoka papa ndemo enye ne obi ya oyetu no enye obi aburu se wo se le yetu no de bi eti amra komishani ka asam se nyame pa hote fo oti nipa ya o se pa papa nipa onda ka papa enu nipa tabia na tade ti wo to so asa na wahye yesi wo yetu no na tade ya wato wo ti mi hye de bi inna allaha jamilun nyamena kasa wosen hote yuhibbu jamala eto pamatiafo etanye ticha ibi enya malam Eliasu enya malam Yahuza enya malam bi washa batakari enya malam bi wotoka enya malam bi oso osifie enya malam bi oye wiase bibi da bi enya omo na eye da bi enya omo na akasa sofo imu komsheni chire wose sa opa ka sisamfo na make on wasam sa aljanna o mu wura bi mu dana nipa mi no kremonia wuti ti chai bi ta do we nipa mi no pe
أنا يكسر على الكبر إن الله لا يحب المتكبرين وتسعة سمنينا إن الله يحب المحسنين سعة سمنينا نعمس وب المخلصين وب المحسنين لا يحب المتكبرين وب المستحيين سعة كروفوني نينا نعمك ومحسنينا أي نعم يريد كبر يقوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو حديث صحيح إمامه يعني مسلم أنا رفضت حديثه يا فلو يعني ابن مسعود وصي كومشانيزه بطل الحق وقمت الناس رابي كتاوي أتنا سمويا أنت وان لايبو بطل الحق وقمت الناس مينو سانيا ما مينو وين الكرموني إن يسال سويفا quality سيبيا يسوي وي كبر عشان وقمت الناس الكرمونيا وهون اللي الكرمونيا هون إذا وين wayira we Germany per street we ba little mistake wa bon jano we hwe we tuno ono ka de we nyame njintumo de wa je we nyame njintu we wayira kura se no bia we the Germany we hey wayira o come to na so mbu nipa o ka wasifie area say area for no the depend me onipa obu nipa abomfia send pan commission on salary say akesa won ko kakara enye no ko o ye to so ye no ye won come to nas yani obotal hack afi so open kore ye se me mbo ni mo aifu ase na wo ye sa anya me de no me be ka no wo se kai dabi ti allah ka shi mu qur'an mu wo se kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin eni oniana o ka se dia ma na wo kan nya no kore he allah say I fry insure wo mu no eni I fry ye boka bebre na me ko shi na so so I fry ye boka bebre do na ensa sidi man e no kore wo le fo ni tu fo ala fo ni tu fo he empanifo le sika fo no mo ka wo problem sa kire wa mala ka wo su he woman asdaku min allah kila woman asdaku min allah hadisa hey nyame kasa enye aduma ebe ye aduma nyankopɔ sɛ ayefra ye mboka 5 million ye bibie kakri bi ye mu aduane emu to jimi ya kakri be ma sɛ jela bi anye no ba no kwan kakri bi ko de obi amponte nyame sɛ ena baraka wo he die ba ko conference center ne e be fe malam be ko be hwie na pa ba ko mi na wa no odobie ni pie kɔsɔkɔsɛ ni trɛ ya mfa ya sesika asesika no ko kebeti ya fro ye area ye wo masala chikete go ina ate se ya ko high conference hall kɛseɛ ko machines nwani amen subhanallah mala nya wanani ayo ya se nye die di kan e fata so ne aye se die se sana die fata eso mala ne ye ne sa komisɛni sɛ obi a opo no kore unnim ye ka so a wuntie fa wonyina so bra so a wunni ba asoma won kai kana kaye wata me yana meka wana oka ay Allah so say wala tabarrajna Allah se ben yi ho wase de bi we de say yewe na se we de tere bibre aso we da kata no nyina abai was skinny atitere no nyina de si ade aba no se mala kata me ho nyina malam enye ho kata nyina ne ka ho asemu ni mo ye kire se wo na eji na eba wo ya akono na e attract the opposite sex no Allah wan ka se kata wo nyina gisla jato de pene se yudinina alayhinna min jalabibihinna no ma wo na nkata ben ma hwe okran pa mani nya akono bi enfama that is the mission of hijab niqab whatever and then niqab fo ni bi kwan po munafinchi wo niqab a wahye na wo hwe atade je se oba ni sa na pasapa na je fa so bi ni niqab no so eso mala fo ntimi kan kra ni kire ye mala fo maka ho na wo hwe mala fo ma na wo hwe ni papa ya mala pani opuchi ko already so nti wono yesi ya me na menye mala ada kamera no bia ni di o wala ribale ولا تزر وازرة وزر أخرى enti enam se yom al qiyamah no la tazir waziratu wizra ukhra tin ya ba so so jabe men ka se malam banti men ka se malam nan ka san punti se wuti asabu se nyame se ya so na fa yeduma
na mo mayem pray ye wase ye allow say fatakullaha mastata'tum Nyakopon de wase say nye bia no hadisi ni say yemu mo de be ni na de nyame abra ye no ye ntwe ho firi nyina ho rather sorry ne mo de nyame asre no de betumi bia allow say nye de nyame abra ye no si nyame se me mbo dwaman me je tare kete iPhone a wo be ye no me ne ni wani chinyi de bi me ni aba kasa wo pene kato mama se mama me pene ne mo so mo chire chenchena ho be ya me ni aba ya no pene so wate di yaw me ga se ai bo se omo mama pene ti no mo na be se wan pene so mo ni mama wo de pene no mo nye mo mo ni wani chinyi no ai na mo nye mo sa na ko kun fie ne mo di yaw akoma no di yaw no na subu na kusu ye do ase nyame sanwa me baba ye wa ofo ni bi ho no mala and shit by force ti allow e fa fo so machire allow hu ye mbo na ontin ye yinara nti adofo mama ye so twe dia ko nyakobo u pia o saka video we no wa share na wo de ma wo nua kremoni na ono so wa tie futu ni bi na abai wo mu no ofa bi ya fo mu no na mo dia che number is 0540 893504 Bedin teacher IP mini abema Yusuf Anayade presentation we every year subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh